हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारी जीएस ईजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 आज सॉल्व करने वाले हैं पर्सनली 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो भी आसान बांग्ला भाषा में समझेंगे। असो देखो निजे निजे बोई देखते पा रहा हूँ पर्सनली 1.6 एक नंबर क्वेश्चन की बोल ज्ञात कीजिए कोटा भाग है पहला दूसरा तीसरा भाग है। तो पहला क्वेश्चन की वजह पहला भाग क्वेश्चन की वजह 64 पावर अच्छे 1/2 इटी जो स्पष्ट नहीं देखा निजर बोई देख लो पर्सनली 1.6 भालो कर तोरा के समझाई कर बता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला भाग की बोल 64 घात अच्छे 1/2 मतलब पावर इटा दो तरह बने दो प्रकार बने। ठीक है, दो प्रकार तोरा के बनाई कर समझा जोनटा बनाबे वोटाई सही हो। देखो 64 घात अच्छे 1/2 एक घातर मतलब आगो समझी लो। ठीक है, 64 घात अच्छे कत 1/2 मतलब इटा कि वर्गमूल प्रदर्शित कर। मान लो कि तोदेर 4। ठीक है, चार ऊपर जो घात अच्छे 1/2 घात एटा के पावरटा के बोलें मतलब कि इटा वर्गमूल प्रदर्शित कर किरकम रूट भितरे मेन मानटा मूल मानटा 4 लेखें इटा 2 नहीं लेखें क्या कि रूट माने स्क्वायर पावर। ठीक, इसके बाद 4 पावर 1/3 तो कि इटा घनमूल प्रदर्शित कर इटा किरकम कि रूट भितरे मूल मानटा के लिखें और घनमूल प्रदर्शन कर बाहर 3 लिखें। और मान लो कि 4 1/4 घात है तो कि हो रूट भितरे मूल मानटा और बाहर 4 इटा चतुर्थ मूल प्रदर्शित कर। ठीक, इटा फिर 4 मान लो 4 घात अच्छे 1/5 इटा कि पंचमूल के प्रदर्शित कर ए रूट भितरे मूल मानटा और बाहर 5 इटा कि वर्ग और वर्गमूल अंतर तो तोरा जानो যদি नहीं जानो तो देखी लो किछुटा भिडियो लम्बा হবে पर भालो करे समझिबे। ठीक है, এখন কি হবে देखो कि मान लो वर्गमूल वर्ग वर्गमूल करते तो जानो मान लो कि 2 এর वर्ग বারকাতে পারেন যদি 2 এর वर्ग বারকাতে বলেন তো কি হবে 2 এর উপরে স্কয়ার পাওয়ার লাগে। ঠিক, এটা কিরকম হবে 2 গুণা 2 बराबर কত হইলো 4 এইটা 2 এর वर्ग হইলো। ঠিক, আর যদি 4 এর वर्गमूल বারকাতে বলেন 4 এর वर्गमूल তো কি হবে এটাকে এই 4টাকে আগু গুণানখান করতে হবে 4 এর গুণানখান করতে হবে 2 दूना 4 इसके बाद 2 एके 2 কত হইলো 2 2 2 गुणा 2 तो दुटा 2 आसिल ना दुटा 2 एर मध्य एकटा 2 लेखें এইটা वर्गमूल। एरकम घनमूल घनमूल जो 3टा हो 3टार जगह एकटा लेखें और घन घन तो केमन बारकान ओटा जानो जेमन वर्गमूल बारकान ओरकम इटा वर्गमूले वर्गमूले दुटा के एकटा लेखें रूट हटाते गेले और घनमूले 3टा के एकटा लेखें घनमूल रूट हटाबार जन्य। ठीक है, चतुर्थ मूल्य ओरकम कि 4टार जगह एकटा लेखें तब जाए रूट हटे और पंचमूल्य एरकम 5टा जगह एकटा लेखें तब जाए रूटटा हटे। ठीक, आसल देखो पहला भाग की 64 है। ठीक, तो इसका मतलब यार मतलब है कि रूट भितरे 64 तो 64 के 64 के गुणनखंड करो कत आसबे गुणनखंड होले देखो 2 32 अंक 64 इसके बाद 2 16 32 2 8 16 2 2 4 8 2 दूने 4 2 के 2 कि जान अनेक छाना गुणनखंड बारकातेও জানেন कि नहीं एरकम तो हमें लिखे लिखें क्यों छाना बोलबें कि करे लिखलो देखो 64 के आगो सबसे छोटो अभाज्य संख्या कि बटे 2 ওটাই आगो भाग दो 2 ये 64 के भाग दो किरकम ये छोटा के आगो भागो 2 3 6 काटकुट ये 4टा नाम लो इतने 2 दूना 4 32 से लो 8 32 लिख लें फिर 32 के 2 ये भाग दो इटा 2 1 के 2 इतने कत बाँचल 1 और 18 2 तो इतने कत हो 2 6 12 तो 18 काटकुट हईल
तो ये देखो 64 32 16 एरकम नामका नामका जाच्छे ना एरकम जदि गुणनखंड नाई जानो तो फिर एरकम भाग करे करे बारकाबे देखो 9 क्लासे आछो गुणा भाग गुणनखंड वर्गमूल एगो तो बारकाते जानो कि जानो ठीक है तो कत हलो देखो 64 जखन गुणनखंड करली 1 2 3 4 5 6 छोटा 2 आसलो तो ये रोड भितरे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 छोटा आसलो 1 2 3 4 5 6 छोटा 2 तो ये कि होबे जोड़ जोड़ रूटे हटाबार आछे ठीक लिखबे ना तोरा एरकम घाई नहीं काटबे दुटाय एकटा 2 इसके बाद ए जोड़ेर एकटा 2 इसके बाद ए जोड़ेर एकटा 2 যতক্ষণ বানাবো ওরকম জোড়া জোড়া চিহ্ন নাই দেবে তোরা সমঝাবার জন্য চিহ্ন দিচ্ছি ঠিক আছে তো এটা এখন গুণা করো 2 2 4 4 2 8 এইটাই आंसर এখন दूसरी प्रकारेर এখন देखो दूसरी विधि है किरकम 64 घात আছে 1/2 ठीक है तोरा आगे ये दूसरी विधि बनाবার আগু তোরা আগু ঘাতাঙ্কের নিয়ম তোরাকে समझाচ্ছি ঠিক 64 घातांकेर नियम तोদের বইয়ে तो আছে होते पारे कि अनेक छाना घातांकेर नियम देखी करे भालो करे समझिते नहीं पारेन देखो 1 नम्बर घातांकेर नियम এই ঘাতাঙ্ক নিয়মানুসারে ওটাকে বানাবো কিরকম 1 नम्बर घातांक नियमे किरकम আছে এই a गुना a আছে मतलब a डॉट a আছে না মানে সমান মান ইহার পাওয়ার কত আছে ঘাত p আর ইহার পাওয়ার কত আছে q बराबर की আছে a घात का जोड़ है p जोड़ q इसका मतलब कि नो इटा की रकम लिखी a गुना a ठीक पावर আছে यार p इटनेर पावर আছে q बराबर की হয়েছে এই দুটা এর মধ্যে একটা একে লিখেছেন আর ঘাত গাকে जोड़ করেছেন যদি মান বিঠাই করে বনাই তো কি রকম इतनी আছে मान लो 4 गुना 4 इहार पावर আছে 2 और इहार पावर আছে 3 केने कि पावर का अलग अलग बोटे पी और क्यू और मूल मान तो समान अच्छे ए ओइतार 4 4 लिखी तो ये दुईटा मूल मानर जगह जो समान हो तो एकटा लिखें और ये जो पावर गा आछेन इगे कि हन जोड़ हन 2 गुना 3 बराबर कत 4 तो मूल मान बोटे ये पावर गाई जोड़ हो तो पावर 2 और 3 5 बराबर कत 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 इनके 4 पावर আছে 5 मतलब 5টা 4 আছে 1 2 3 4 5 এইটাকে গুণা করে যত মান বাইরে হবে ওইটা आंसर ठीक है এখন दूसरा घातांक नियम এটি দেখো এর পাওয়ার আছে p আর ব্র্যাকেট বাইরে আছে q এর পাওয়ার আছে p আর ব্র্যাকেট বাইরে q ঘাত আছে ঠিক बराबर কত করেছেন a আর p গুণা क्यू करेছেন কোনো কোনো চিহ্ন নেই কি मतलब गुणा হয়েছে এটা কি রকম হবে একদম তাকে মান বিটাই করে দেখাচ্ছেন ঠিক মূল মান 4 इतने पावर 4 এর পাওয়ার আছে 2 আর ব্র্যাকেট বাইরে আছে 3 তো এটা কি রকম হবে এই মূল মানটাকে 8 নিয়ে লেখেন আর এই ব্র্যাকেট ভিতরের পাওয়ার আর বাইরের পাওয়ারকে গুণা হন 2 গুণা 3 তো কি রকম হবে 4 এই ঘাত গা গুণা হবে 4 এর পাওয়ার কত হবে 6 2 3 6 बराबर কোন ছোটা 4 আছে 1 2 3 4 5 6 बराबर जो तो मान आसबे एटाई आंसर ठीक है 2 नम्बर घातांक नियम समझिले এখন तीसरा नम्बर घातांक नियम देखो तीसरा नम्बर घातांक निजे निजे बोइए देखते पारो देखी करे तोरा के मान बिठाई करे समझाछिन ठीक देखो अंश और हार माने बटाई आछेन अंश और हार दुईटा समान बटेन लेकिन पावर अलग अलग बटेन एर पावर আছে p और हारो a আছে और यार पावर আছে q इठिन की होबे देखो দুটা अंश और हारेर मध्य समान बचेन तो एकटा a लेखें और इटाके घटाओ करें p और q घटाओ होबे मान बिटाई करे तोरा के समझाछिन मान लो कि इठिने 3/3 ठीक है इठने ए अंशर पावर আছে 2 और हारेर घात আছে 3 इटा को घात बोलें ठीक तो इटा अंश और हारेर जगह दुईटा समान बटे एकटा लेखें और यहाँ के घटाओ करें 2 घटाओ 3 बराबर कत होबे 3 पावर -1 ठीक है
এখন চৌথা ঘাতাঙ্ক নিয়ম, এটা দেখো। এখন 1 নম্বরে যেমন দুইটা মূল মান সমান ছিল लेकिन पावर अलग अलग ছিল, এটার কি হচ্ছে দুইটা মূল মান अलग अलग আছে আর পাওয়ার সমান আছে। দেখো a ডট b মানে কি এর পাওয়ার আছে p আর b এর পাওয়ার আছে p বরাবর কি হবে a আর b আর দুইটা ঘাতাঙ্কের একটা বাহার হবে। এটা তোরাকে মান মিঠাই করে দেখাছেন, ঠিক। इतने 4 गुना 5, এই ফুল স্টপ মানে গুণা হবে, ঠিক আছে। 4 गुना 5 इतने আছে 2 পাওয়ার আর ইহারও পাওয়ার আছে 2 ঘাত। তো ইঠিন কি হবে 4 गुना 5 ব্র্যাকেট বাইরে দুটা ঘাতাঙ্ক সমান বটেন, তো ইহা দুইটা ঘাত সমান রয়েছেন, তো একটা ঘাত এখানে লেখা হবে। তো ইহার জায়গায় কি হবে 4 5 20 পাওয়ার আছে কত 2 বরাবর কত 20 गुना 20, 20 পাওয়ার 2 আছে, তো দুটা 20 হবে বরাবর যত আসবে ততটা অ্যান্সার, ঠিক আছে। তো ঘাতাঙ্ক নিয়ম অনুসার এখন বানাবো। দেখো এটা যখন গুণনখণ্ড করলি তো কত হইল ছোটা 2 বাইরে ছিল না 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 কত হইল 1 2 3 4 5 6, ইয়াকে ব্র্যাকেট বন্ধ করো। আর বাইরে কত পাওয়ার ছিল 1/2, 1/2। তো 2 কে তো এরকম লেখা পারবে 2 এর পাওয়ার 6, 1 2 3 4 5 6, ছোটা 2 আছে, ঠিক আছে। ব্র্যাকেট এই ব্র্যাকেটটা আর বাহারে কত আছে 1/2। এখন কোন ঘাতাঙ্ক নিয়মে আসলে দেখো 2 নম্বর ঘাতাঙ্ক নিয়মে আসলে না, তোরাকে বনাইও দেখাইছিলি। তো এখন কি হবে এই মূল মান তো এইটা বটে, আর এই পাওয়ার এই ঘাতটা আর এই ঘাতটা গুণা হবে 6 गुना 1/2। এই দুটা আর ছোটা কাটা হবে 3, তো বরাবর কত হইল 2 এর পাওয়ার 3, তো কত আসবে 3টা 2 আছে 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8, এইটা অ্যান্সার হইল। এখন 2 নম্বর কোশ্চেন দেখো, এখন दूसरा भाग देखो। दूसरा भागे কি বলছে 32 এর পাওয়ার আছে 1/5, 32 এর পাওয়ার আছে 1/5, এটা কি রকম হবে 1/5 ঘাত আছে, ঠিক। তো 32 इतने 5, तो 32 की फिर गुणनखंड करो। 32 क्या गुणनखंड करो किरकम 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 1 2, तो कोटा हलो 32 गुणनखंड कर ले 1 2 3 4 5, 5टा 2 আসলো 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। এটা দেখো পঞ্চমূলে প্রদর্শিত করতে ছিল, তো 5টা 2 হয়েছে 1 2 3 4 5, 5টা 2 এর মধ্যে একটা 2 বাইরে হবে, এই ব্র্যাকেটটা হাটে গেল, ওর অ্যান্সার এইটাই ওর অ্যান্সার, ঠিক আছে। এখন দেখো दूसरा নিয়ম दूसरा বিধি বনা আছে এই ঘাতাঙ্ক নিয়ম অনুসার জোনটা বানাতে পারো, ঠিক আছে, ওইটাই সহি হবে। 32 এর ঘাত কত 1/5, তো এটা কত 32 এর গুণনখণ্ড করলেন কোন কত বইল 2, 5টা নো 1 2 3 4 5 ব্র্যাকেট বন্ধ, ইয়ার ঘাত কত ছিল 1/5, তো এটাকে ওরকমই লিখতে পারো 2 এর পাওয়ার 5 আর ব্র্যাকেট বাইরে 1/5। এটাও फिर 2 নম্বর ঘাতাঙ্ক নিয়ম অনুসার মূল মানটাকে 8 নিয়ে লেখেন আর পাওয়ার का गुना হবে 5 गुना 1/5, এই ঘাত কাটা হবে না, তো কত হবে 5 5 তো কাটলো, फिर 2 এর ঘাত কত বাঁচলো 1 बराबर 2, এইটাই অ্যান্সার। चलो এখন तीसरा भागे देखो 125 এর ঘাত আছে 1/3, 125 এর ঘাত আছে 1/3, এটা ওরকম, এটা রুট চড়বে কাগু 125 এর 3, এটা কীরকম
ঘনমূলের প্রদর্শিত করছে, ঠিক আছে। তো 125 এর আগু गुणनखंड करो कौनटाय 5 5 25 125, फिर 5 5 25, इसके बाद 5 1 5, तो कोटा 5 बेरिलो 1 2 3, 5 गुना 5 देखो এটা ঘনমূল প্রদর্শিত করতেছিল। রুট যদি হাঁটবে তো 3টা 5-এর মধ্যে একটা 5 বাইরে হবে, এইটাই অ্যান্সার। ঠিক আছে, এখন দেখো दूसरा नियम है, 3 नंबर तो दूसरा नियम है। तीसरा भागेर दूसरा नियम कीरकम 125 घात छिलो 1/3, इहा के जखन गुणनखंड करली तो कोटा 5 बाहरिल, 5 गुना 5, 3टा 5 बाहरिल ब्रेकेट बाहरे, फिर कोटा पावर कत पावर 1/3, ठीक है। तो 3टा 5-এর মধ্যে এরকমও তো লিখতে পারো 5-এর পাওয়ার 3 আর পুরো হোল পাওয়ার কত ঘাত কত 1/3। তো এটা ঘাতাঙ্ক নিয়ম অনুসার বললো कि मूल मानटाके एतोई लेखें और ये पावर घात गाछे ना एगा गुना हन 3 गुना 1/3, तो ये पावर काटा হবে বাঁচলো কত 5-এর পাওয়ার 1 बराबर 5, এইটাই অ্যান্সার। এই ভিডিও দেখে যদি তোরাকে समझ में আসলো তো আরও ছানাটিনও এই ভিডিও শেয়ার করবে আর ভিডিওকে লাইক করতে নাই ভুলবে। আর কেউ যদি এখন तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाला एरकम ही समझाई कर वीडियो जो बनाए हमारे क्षेत्रीय भाषाएं तो सबसे पहले तोदेर ठेन पहुँचुक, ठीक है।